इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि दिल इंसानी हयात का ज़ामिन है और अकीदा और आखिरत के अकीदा को तक़वियत मिलती है। इसलिए सूरा यासीन को क़ल्ब कुरान कहा गया है। आज हम इस वीडियो में सूरा यासीन के आखिरी रुकू की तिलावत तर्जुमा के साथ सुने और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आएँ तो मिलकर सुनते हैं। वलौ नशाअ लमसख्नाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुन मुबीन लियुन्ज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन अवलम यरौ अन्ना ख़लक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून वज़ल्लल्नाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा यअकुलून वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ वमशारिब अफ़ला यशकुरून वत्तख़ذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.